Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us thanks to Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us some mercies and blessing so we can stay healthy and long life. Secondly, salam and salawat always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has guided us from the stupidity era into the cleverness era. Well, ladies and gentlemen, this is a talks about physical linguistic to fulfill the final test. And I'm Gulda Kumala Dewi, and my partner is Chandra Mayangkara. Will explain about speech delay or keterlambatan bicara. I will explain in bahasa to make it clear. Jadi tugas ini adalah untuk mengetahui studi kasus speech delay atau keterlambatan bicara pada anak usia 5 tahun. Yang pertama adalah latar belakang mengapa anak itu mengalami speech delay atau keterlambatan bicara. Before we going to explain about that, I will explain all of the background. Bahasa adalah bentuk aturan atau sistem lambang yang digunakan anak dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kemampuan bicara dan bahasa melibatkan perkembangan kognitif, sensorik, psikologis, emosi, dan lingkungan sekitar anak. Kemudian, keterlambatan bicara pada anak mengacu pada hambatan maupun gangguan pada anak, yakni dapat dilihat dari ketepatan penggunaan kata yang ditandai dengan pengucapan yang tidak jelas. Okay, next, apa itu speech delay? Nah, speech delay adalah speech delay pada anak merupakan gangguan yang perlu diperhatikan. Hal ini bukan sebuah diagnosa, melainkan sebuah gejala. Jadi, pada anak dengan speech delay atau keterlambatan bicara itu adalah gejala awal dari beberapa macam gangguan. Kemudian, ada dua jenis speech delay itu dibagi menjadi dua klaster. Nah, yang pertama adalah gangguan speech delay fungsional, yaitu gangguan ini tergolong ringan dan terjadi karena kurangnya stimulasi atau pola asuh yang salah. Nah, yang kedua adalah gangguan speech delay non-fungsional atau fungsional. Gangguan ini merupakan sebuah akibat karena adanya sebuah gangguan bahasa reseptif seperti autism atau ADHD or Attention Deficit Hyperactive Disorder yang dialami anak. Nah, perlu diketahui atau dinotis bahwa beberapa orang tua menganggap speech delay sebagai kondisi normal atau hal yang biasa dialami dalam proses tumbuh kembang anak. Padahal terlambat bicara jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan rujukan We notice that beberapa orang tua menganggap speech delay sebagai kondisi normal atau hal yang biasa dialami dalam proses tumbuh kembang anak. Padahal terlambat bicara jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan rujukan ahli bisa menjadi suatu gangguan serius pada anak. Jadi lalu apa itu speech delay? Nah, begini, seorang dikatakan mengalami speech delay ketika mereka belum bisa berbicara hingga menginjak usia 2 tahun. Seorang anak yang mengalami keterlambatan berbicara bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan sedang terjadi. Namun, hal ini juga bisa disebabkan oleh gangguan pendengaran, gangguan neurologis, atau masalah perkembangan yang mendasarinya. Terlambat bicara yang berkepanjangan juga mengakibatkan masalah yang besar saat anak usia dewasa. Kemudian ada beberapa dampak atau jangka panjang jika anak memiliki gangguan berbicara yang tidak mendapatkan perawatan dini, di antara lain yaitu prestasi akademiknya buruk, kemudian sulit mendapatkan pekerjaan yang cocok, dan sulit bersosialisasi atau rentan mengalami masalah kejiwaan. Kemudian
Tanda keterlambatan berbicara. Jika bayi tidak bersuara atau mengeluarkan suara lain saat usia 2 bulan, itu bisa menjadi tanda awal dari speech delay. Pada usia 18 bulan, sebagian besar bayi dapat menggunakan kata-kata sederhana seperti mama atau dada. Tanda lain yang terjadi pada balita yang mengalami keterlambatan bicara sebagai berikut. Yang pertama adalah pada usia 2 tahun. Nah, pada usia 2 tahun ini tidak bisa mengucapkan setidaknya 25 kata. Kemudian usia 2,5 tahun tidak bisa mengucapkan frasa 2 kata unik atau kombinasi kata benda. Dan yang ketiga adalah usia 3 tahun tidak bisa mengucapkan setidaknya 200 kata, tidak meminta sesuatu dengan nama, sulit dimengerti bahkan jika jika kita tinggal bersama mereka. Nah, berdasarkan studi kasus yang kami ambil, yaitu speech delay pada anak usia 5 tahun, kebetulan anak usia 5 tahun ini belum mampu untuk membuat kalimat atau berbicara secara lengkap. Artinya dia hanya masih menggunakan kata mama, mama, tutu, tutu, atau artinya dia tuh minta susu, tetapi dia hanya bilang mama, tutu, tutu. So that's why pada anak usia 5 tahun itu sangat lambat untuk berbicara atau mengalami speech delay. Next, materi selanjutnya atau faktor-faktor dari speech delay akan dijelaskan oleh Saudara Chandra. It's time for it. Okay, well, I will continue the explanation by first speaker, especially Wilda Kumala Dewi, about our topic for today is speech delay. Yeah, there is some factor that impacted why the children is difficulty to spoken language or to speak up. At the first, there is any common factors why they are delayed to speak language. At the first is the difference of level ability. Some of children born in the world, they have a different kind of level ability, so that's why it's something possible for each the children is difficulty or delay to speak language, because the brain of the human in the world is have a different level that has a different ability, so that's why it's something possible. Well, low motivation, motivation especially is internal factor by the children why they are delay of or late to spoken language, because if they already have the motivation by themselves, it will be easy to motivate themselves to speak language, to speaking and to speak up. And then they don't get the opportunity to talk. Sometimes our environment give limitation to talking, to spoken language, to talk much. So that's why it will be impacted the children. They are feeling sad, or they don't get the opportunity. So that's why it will be impacted the children difficulty to speaking language. Where there are any another factors outside of the common factors, the kind of gender. Gender also impacted gonna be the factor of the children difficulty or delay to spoken language, because we know that the woman is more than better than men in talking. We know that. So that's why sometimes we can see that the boys it's late to spoken language or to speak up. And then factor genetic. Actually genetic is the little bit of the factors impacted the children difficulty to spoken language or late to speaking, but also again it's really of course still impacted, but it's not more like common factors. Well, the mother grade level education, of course that really impacted, because we know that the genetic by the mother is will following by the children, by the babies,
So that's why if the mother have a high quality of the education, it will be more easy by the children to get the to speaking correctly. Well, so yeah, I have suggestion for to find out this problem, especially speech delay to the boys and girl, the children. Yeah, at the first is make a discussion with the children, like what they are like so much, like the curtain, or what they are favorites movie or each other. So that's why it will be to give their treatment, will motivate themselves to spoken language. And if we do that continuously, it will be going to the positive impacted. Well, singing, yeah, ask they are to singing with you, because if they are singing, they are happy, it will be bring the positive impacted to the children. So that's why I think it's a good choice for recommended suggestion for the children who they are late to spoken language. Well, reading the storytelling book. Yeah, why? I give this one suggestion because with the reading, they are will hearing the story, and they are will imagine about the story of the actor of the story, all the thing in the story. So that's why it will bring they are in another moment, another situation, and imagination. So yeah, they are will get the new vocabulary and new words. So that's why it will be support they are to knows about anymore. So that's why they are will easy to talk about something. So that's why I really recommended this one. Okay, actually I get this suggestion by Tristan, my guide of this explanation for today. Okay, well, thank you for this for your nice attention and participation to watching my videos. I'm so sorry if I say something wrong. So thank you so much for your for this opportunity to my group, especially Chandra Mayangkara and Wilda Kumaladewi in psycholinguistic. I want to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.